बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। क्यों जुदाई दे गया तू, ये सवाल आए। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने। না ভারী হয়ে গেছে না, ফোম লাগাইছে, ফোমে কি এত ভারী হয়? আগেই ভাবছিলাম ভালো না। আপাতত থাক, প্যান্ট পরে পরবো। প্যান্ট করতে গেলে আগে প্যান্ট করে নিতে হবে, পরে এই পাটটা ভাঁজতে ভিতরে ঢুকায় ঢুকাই দিয়ে পরে বিষয় না। এখন দেখছি এটা ভারী, ও আবার হাঁটো সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে না, আবার দেখি ভারী লাগছে, কারণ এবার পা ভাঙছে না, তারপরে আবার